Kepesenangan Om Tabi Malaysia Medani miampai kodohoi Aaron Randall Oilen kabar dusun dot sesudupon diti tadako onom ko onom tulan ko prom 2 2025. Projek penuri dengan longkot tabal Nippon Sabah pinatahak Kuma Kementerian Keludasan Malaysia KKM kepatah kesukupan wagu ki gatang prom 2 titik turu onom riong ringgit dilo pinapanau do CKR Sabah Kuma KKM miampai sinasi di Kemodo Menteri Keludasan Dato Lokanisman Awang Sauni it Kota Kinabalu. Projek isaribad palan Malaysia kahapadila na pangadit kalima tulan kawalo nakatalib timpunan mangukab dat kaysa tulan kaysa ton dumantol. Untuk rebawad manganod kabar minabaros idatu Lokanisman penuridangan longkot tabal dilo mentok papatantud magigion ngawi kanun seruput tabal Nippon di Tasanong. Dan juga untuk pengoperasian bermula daripada 1 Januari kelak, kita tidak melakukan pengoperasian secara serentak. Dia akan melakukan secara berfasa dan sekarang kita dalam fasa untuk memeriksa kesediaan dari sudut tenaga energy efficiency dan juga pengoperasian semua kursi-kursi. That is a normal procedure bagi sebuah facilities. Longkot tabal Nippon Sabariti naganapan dat hapadam walu limput pengobatan miampai hapadam walu trikonon bagian Nippon kasusukupan bagal dat makmal Nippon makmal kabalon limput belajaran Keludasan Nippon. Apat kabalon tagayo pinasadia nagi it bagian ortodontik, periodontik, restoratif Keludasan Nippon. Longkot tabal dilo sili sebagi one-stop center mentok Sabah Labuan masilid longkot pinsingilan bagian Nippon mentok pinsingilan praktikal simulasi klinikal. Kerajaan menalasai kesusahan liud idwatas tenom bagian kedua panalo beliud bawang padas man papanaho. Menteri Pemutanaman Pengisadaan Pemoronan Takanan Dato' Jamawi Jafar minabaros projek panalab liud dilo gunon montok mengingkuri kantakan liud ahulit kawago id pipiro koinon dit asarud aliudan. Mereka memahami bahawa projek ini harus diteruskan dan mereka cuma minta supaya dilibat uruskan apa-apa berkenaan dengan masalah-masalah banjir pada akan datang. Dato' Jamawi penagi adun malalap rinubat kapahabaran sarana pengo panahakan beborosan projek panalab liud dit kaupisan pengawaigan pengaluyungan dit kampung Binay Tenom. Magigion dit rinuba lumansan karaja panalab liud dilo papanahon miampad paintongkop. Tempatan banjir ni boleh mengurangkan kadar peningkatan air di terutama sekali di sekitar kampung Binay inilah. Dan terima kasih juga untuk penerangan yang tidak diberikan. Selama ini pun penduduk Kampung Bunut dan Binay bertanya-tanya, jadi macam mana kalau sekiranya berlaku tembok yang dibuat pada jadi apa macam orang yang di sebelah sini ada 20 rumah tenggelam, tapi oleh kerana dia telah dan penerangan daripada GPS, saya berpuas hati lah. Kami fahamlah macam mana keadaan tempatan tu dibina untuk apa. Dan kami tidak lagi berapa risau lah. Masalah banjir sini mungkin akan diselesaikan oleh tempatan itu lah. Mentok bagian kumaisa kapapanahan palan panalab liud bawang padas kapagayad belanja sama RM5 Projek dila mimpun mantad koinon tenam lama gisom id kampung Uloy kisinadud 4 kilometer. Pondok Ridangan Kabinet Wagu Sabah okon ko penghuyasan tuan sanan ngaku tilumbuson perintah dit Bogulu po PRN miampai struktur kementerian di Tepino Sonong. Poin kuropo waya tagayonopo ngamanahak pinuhobo Wagu kumakaralanon Sabah mengulut infrastruktur popoburu tuluntongo Sonong om poposikap ekonomi i de Bogian Siriba. Onom kinasimbanan tagayon na silita guangan utility, konduan, pemarunan takanan, belajaran ekonomi kemimilan, patsakayan. Tumanod di Tuluguan Tupisar Executive IDS Datu Ramza Dambul, toinsanan pengisanangan dilo akan ko kasimbanan labus nga sa bagi pangunsub kasimbanan nung papanahon miampad kiwaya.
kumaiso Kementerian Keraja Tagayo Utility. Piumungan nila sa karalanan dit kiguna mentok menelasai hal infra telu bagian ralan waig loterik miampad miandad. Bila kita integrasikan di antara hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, air, dan juga listrik atau masalah 3 serangkai di Sabah ini, maka itu satu isyarat jelas bahawa kerajaan benar-benar serius untuk menangani ketiga-tiga masalah ini. Sebab dia saling berkait. Kedua, Kementerian Keunduan Kalidasanam Kesasagitan Tulun Magigion. Struktur wagu dila menakokunan kumad tanggungan keunduan kegunaan ekonomi panamangan. Meampat katanudan ginaris ko kumaraja tawagat keunduan Sabah di kakal Siriba pagun kumaid ning koton koinon teko wilayah tatuo Kementerian ditmumang mengulud transisi demografi papagaris keunduan paganakan. Katalu Kementerian Pemutanaman Pengisaraan Pemerunan Takanon. Taguangan kenapa ke asil mata ngapapagirot nagid pemerunan pemansayan moid keingkas gatang amnika koton konunuan dat mororobuat ngawi anu popoingkas. Keempat, Kementerian Belajaran Sains Teknologi Inovasi. Kapisan belajaran inovasi pinapasilid TVET sebagai ginaris keburuan pagun. Kapitano Dilo Datababian Sabah Maju Jaya it meneguang kumad ginaris Keraja Teknikal Tabal. Kelima, Kementerian Kemulakan Sport Ekonomi Kreatif. Pinamangaranan kawagu Dilo mengukap kesiwatan wagu kumasukod tangambulok isa lembagian ekonomi kreatif isarinay diti gumuan dat kamimilan nga ano papakita paimpano kumad konunuan pagun. Keenam, Kementerian Pemerunan Kapangidapuan Padsakayan. Pemaruhangan bagian padsakayan papasilid tinimangan pemerunan logistik lebid olud mayad puruan logistik Sabah. Kontolon atalang papatantod asil Sabah korikot id kadagangan meampai lebid asikap gatang dit aswatan. Melalui pengalaman pemerintahan lebih kurang dalam 5 tahun yang lepas, kerajaan telah melihat apakah prioriti dan perkara-perkara penting yang perlu diberi penumpuan. Jadi, bagaimana dia akan memberikan transformasi penting kepada perkhidmatan kepada rakyat, kerana pada saya penstrukturan itu yang benar-benar memenuhi bagaimana apakah prioriti di lapangan itu menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar memahami aspirasi dan keinginan rakyat. Kamayan na padila kasimanan la struktur kabinet dat bayna akan napaka mamaruhang dat portfolio nga manuridang nagi dat ekosistem wagu dit labi kapiramot mantad infrastruktur pelajaran pemurunan takanan creativity tulun tangamulok gisom mobility logistik pagun. Korikatan Kepentelangan Bajet Sabah 2026. Tidimungan Kemulakan Itpogun Editi lumansan kumak kesiwatan pekerjaan ekonomi belajaran kepagarasan sukotong mulok keeman toguangai. Presiden Puruan Kemulakan Sabah MBS Afkari Pawaz Abikan Minabaros taguangan kumat kaburuan Kemulakan masitid papanahon tu ginamud Kemulakan Sabah dat bayna nakadimpot 2.2 riyang tulun sebagi kapuapuan timpo tanaru montok timpo rumikot dat pagun. Kami memohon agar peruntukan yang besar dan signifikan dapat diberikan, termasuklah geran-geran keusahawanan, program-program TVET, digitalisasi, inkubasi perniagaan, pertanian moden dan program-program pendapatan alternatif untuk belia di luar bandar dan pedalaman. Belia bukan sahaja memerlukan peluang, mereka memerlukan laluan jelas untuk membina kehidupan yang lebih baik. Keganaan pelajaran pinabaros di Afkari at kagunon montok papaingkas pangupan keganaan pelajaran akses digital sa kadong kumasusumikul lalabi na kayanan labos kakadayan. Itimpo panagidila MBS nga lumansan nagi budget lalabi na montok tinan Kemulakan man paingkaso montok papanaw labi gumababayan kaburuan Kemulakan.
RTM mengungkap timpuhan lobi agayo kuma artis Wagu Sabah. Papanahon nilo maya projek kepelubusan duo single Wagu lolobi no popoin tutun artis mantat pogun editi kuma it kagayaan. Iso mantad artis dit nopili Ilia Guntavid minangomoy project nila sebagai iso kepain tutunan dit osanang kumadao sebagai artis temulok. Salah satu juga expose yang bagus bagi anak-anak seni di Sabah lah, di mana kita boleh apalagi mempromosikan bakat-bakat salah satu bakat dari Sabah. Macam saya ni kira macam wakil lah, yang sebenarnya bakat Sabah di Sabah ni banyak yang hebat-hebat macam tu. Ilia suminding sinding Wagu Wonsai di Datuk Mokzani pengaranan dia lebih tahu. Lumansani siyo sinding Wagu dilo aramit at makikinahong ngawi id patongkop pagun. Damo tilay patunod music RTM Dato Mokzani Ismail Medabaros project dilo panakatoput dit keraja papasadian timpohon kumadat artis tongomulok maud kiharo Wonsai sendiri. Kita telah sedang membuat single untuk artis-artis muda kelahiran RTM dan yang pernah terlibat dalam program-program RTM, dan ini merupakan satu projek untuk memberi peluang kepada artis-artis yang baru mempunyai lagu mereka sendiri. Projek dilo pikikirad asilid pangunsub kumadlabid gumo pisakadungan keraja RTM isalong papahingkas kemilaan tunion mantad Sabah kumaid nayatan dit lobi agayo. Hingga kano kabarai dusun dot sesurupon aditi pun si komentadoho i Aaron Randall Oilen. Salam Malaysia Madani. Soira doko kito dika kongingi soku kasari momusoro no podika sumandak mantat kebi sumandak